अस्सलाम वालेकुम यानो ताहिर भाई माजेदारे तिन्नो फुनी बाद माजेदा तिन्नो माजेदा तरबत फुनी बाद ताहिर भाई माजेदारे की शांति दे माजेदा या सीतोलाई माजेदा या सीतोलाई माजेदा सीता गोरोर कोलाई Zuri guri dito sarza Bamma dujone bola zuri guri dito sarza mai Bamma dujone bola zuri guri तो सर जामाई तुझारे खबर दिला जानाई ताल तो बइनर मोबाइलते जाई माजेदा बेर खबर जानाई Majeda tu ya tu noi tu no sare joda Tahir bhai aur wada mazboot jani paije majeda e khotallai majeda e atu noi Ayo tu joda noyo mai ayo joda noyo kamo tolai punis halagai Bamma dujone biya dito sailo no lo visa mai Tahir I tahir ashum tumalai Tahir bhai jiba Farampuru Dakfara এখন মালয়েশিয়া 3-5 বছর পর্যন্ত মাঝেদার মোহাম্মদ গিরি কাহিনী বলতো হই দিন দিলা তোলে নিজের বাপ মাঝেদার বাপ হাসন তোলে নিজের মাঝেদার মোহাম্মদ তাহির ভাই তোমার বাড়ি বলছার মাঝেদার তিন নম্বরে এখন তাহির ভাই তরবত তো মাঝেদারে বুঝতে দেওয়া Bormataite barolakai tia dilam ৮০,০০০ Bangladesh votar parai boshod Bangla tia ৫০,০০০ Bangla
80,000 দিলাম তুই মাঝেদার বাপলাই তাহের ভাই ও তোর পয়সা তাহের ভাই ও তোর পয়সা মা বাপে দিত সার জামাই পুণ্যে তাহের ভাই जिंदगी आई ताहेर भाई साजायम तोइले आई ताहेर भाई मिलेशिया आई पान तुई सबर गले फुलर जीवन लागत पाबी ओ मजेदा तुई तोले मजेदा कुली कुली हसाय तारार मन तुतिया मजेदा कुली कुली हसाय तारार मन ताहेर भाई बया जामाई एंदिला ओसेना तुई जाय मजेदार तोर बतून ताहर बाइये योग्य दिदारे मजेदारे निज तोर बतून ताहर भाई এখন মালয়েশিয়া মাঝে ধরলি এখন আগে তো মানে মেরুল্লাহ ফরাসি এখন ঠ্যাংখালির কেমত মানে 6 নম্বর 232 17 নম্বর ভারত ঠ্যাংখালি ভারত হাসান 17 নম্বর সাইট গণ নম্বর 232